Manake unaniambia unaweza niambia. Wewe unafanya vya maana sana. Ya maana vile unafanya bali sikia kuna mwingine wetu tushaona. Anafanya kitu unafanya. Sasa maana ya kuwaje yangu kufanya vya hivi maana unanifelicite au aje? Sana sana. Mille fois. Mille fois. Na baraka yako iendelee. Sawa. Mtoto sana wewe lakini alikuwa vraiment niko mbali sana. Alikuwa vraiment akafanya hivi. Mungu atakubariki sana. Sawa, parce que nilionaka tunapita huku tunakiangalia madifikilte ya watoto, ndio maana mimi nafika huku na nishakwambia jina ni Baraka Innocent Business. Sasa na wewe Morgan unaweza sema juu ya Mezo Business? Mezo Business. Ndio, Mezo Baraka Innocent Business unaweza sema juu ya Est-ce que Mezo Business est-ce que inatengeneza kamili? Ile Mezo Business Baraka ni kenkeleri ya kabambi sana. Ndio, unaweza sema juu ya hiyo. Ilikuwa kama huko kitu yenyewe na uzishaka yenyewe pitia na uzishaka kama tunaweza ingia hata mule kwa kwa tumefika pale. Donc unaweza sema nemo Baraka Innocent Business iendelee sana mara 100. Ejenyanya. Aha. Ejenyanya. Sawa, maana pale unatushukuru kwa kila vitu. Sana. Sasa na mimi natoa video yangu hivi. Lakini mimi nafurahi sana. Ndio. Nafika hapa kutudani kwa. Ye unapatia kai anasomeaka hapo anasomeaka kwa masomo gani ndio mpaka kama tunapatia kai tunamupa kai na bikesi alikuonesha hivi yeye ndio alionyesha hivi sawa mai sawa job